ke peron jalur 2. Sebelum naik periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar di area stasiun Batam. Hati-hati jalur 2 dari arah barat, kereta api Kamandaka tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Fintek, 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 gelo, gelo, fintek, 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 wah, fintek, 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 oke. Fintek. Bagaimana? Pernah naik kereta